Dobro večer, dragi moji. Danas ulazimo u svijet čaja. Ne mislim na čaj od kafe, što ga serviraju po našim kafanama kad im rikne aparat za espresso. Nego na one prave, ozbiljne napitke koje ljudi širom svijeta piju već hiljadama godina. I kad kažem prave, ne mislim na one kesice što stoje kod nas u kuhinskom ormariću od 95. I koje mirišu na karton, nego na čajeve koji su stvarno ljekoviti. Ajde odmah da riješimo jednu stvar. Čaj nije samo ono što dođe iz kineskog lista Camellia sinensis. To su zeleni, crni, bijeli i oolong. Sve ostalo, nana, kamilica, maslačak, tehnički su biljne infuzije. Ali, ajde, kod nas je sve to čaj. Ako baba kaže da je čaj, čaj je. Ako ti donese kamilicu i kaže da će ti smiriti želudac, ti ne filozofiraš sa latinskim imenima, nego piješ i šutiš. Pa da krenemo redom od 10 odabranih čajeva iz cijeloga svijeta. Prvi na listi, zeleni čaj. Ako postoji superstar među čajevima, to je on. Dolazi iz Kine i Japana, a razlikuje se samo u načinu obrade. Kinezi ga lagano prže, Japanci ga na pari obrade i dobijete različite ukuse. To vam isto kao i gyros i kebab. Ono što je bitno, zeleni čaj je krcat antioksidansima, posebno jednim zvanim EGCG. To zvuči kao lozinka za Wi-Fi, ali u stvari je moćna molekula koja pomaže metabolizmu, smanjuje upale i štiti srce. Ljudi u Aziji ga piju svaki dan i gle čuda, imaju manji rizik od raka i srčanih bolesti. Kod nas ako spomeneš zeleni čaj, pola raje misli da to znači onaj što nije crni. I još stave 3 kašike šećera u njega. Ubiju sve dobro. To je kao da kupiš Tesla električni auto i ugradiš auspuh od juga. Drugi čaj, matcha. Nije mač, matcha. Ako je zeleni čaj zvijezda, matcha je diva. To je u stvari fini prah od zelenog čaja, ali piješ cijeli list, a ne samo infuziju. U Japanu se bere posebno, biljke drže u sjeni, listovi razviju više klorofila, a onda se melju u smaragdno-zeleni prah. I kad to popiješ, BOOM! Antioksidansi na maksimum, plus L-tianin koji ti da fokus. To je ona energija bez nervoze, nešto što kafa nikad nije uspjela da postigne. Ali pričali smo o tome već. Zato Japanci na mači mogu da meditiraju 3 sata i da ih ne svrbi što komšija buši zid. Kod nas, kad bi neko meditirao 3 sata, baba bi već 3 puta otvorila vrata da pita jesi li gladan. Treći, crni čaj, onaj što nije zeleni. To je ono što većina nas zove obični čaj. Raste isto gdje i zeleni, ali se listovi ostave da oksidiraju do kraja. Zato je boja tamna, ukus jak, a miris ozbiljan. Assam, Darjeeling, Ceylon, to su sorte koje zvuče kao egzotične konobarice, ali su zapravo regije gdje se pravi vrhunski crni čaj. I šta radi? Štiti srce, reguliše pritisak, poboljšava varenje. Kod nas je crni čaj često sinonim za ono što piju Englezi. Prava čar crnog čaja je kad ga piješ čistog ili sa kapljicom mlijeka. Englezi ne mogu dan početi bez toga. Mi bez kafe ne možemo ni do WC-a, a oni bez crnog čaja ne mogu ni do vrata. Četvrti čaj, oolong ili oolong, kako god. To je poluoksidirani čaj, nešto između zelenog i crnog. Tajvan i Kina ga prave najviše. Ukus mu varira, nekad je cvjetan, nekad orašast, nekad jak, zavisi od obrade. Zanimljivo je da istraživanja pokazuju kako oolong ili oolong pomaže kod metabolizma masti i triglicerida. Dakle, ako želite čaj koji vam može pomoći da linija bude malo urednija, evo ga! Naravno, neće vas spasiti ako pijete oolong uz 3 baklave, ali radi svoj dio posla. To vam je kao da imate prijatelja koji uvijek pospremi pola stana, ali nikad ne opere suđe. Nije savršen, ali znači. Peti čaj, bijeli čaj. Ovo je aristokrat među čajevima. Bere se kad su listići mladi
jedva otvoreni i minimalno se obrađuje. Zato je pun antioksidanasa i ima najblaži ukus od svih. Ima jedna sorta koja se zove Virgin White Tea. Sa Šri Lanke. Bere se rukavicama da ga ljudski dodir ne kontaminira. I onda ga prodaju po cijenama da ti se zavrti u glavi. Kod nas bi baba rekla, čaj se ne bere u rukavicama, sinko, nego rukama i još kad te kopriva opeče, to je zdravlje. Ali dobro, luksuz je luksuz. Bijeli čaj je kao ona rodbina što dođe u skupom odijelu i samo jede salatu. Ne pravi galamu, ali svi gledaju u njih. 6. čaj, maslačak. Da, ono žuto po dvorištima što ga obično kosimo i psujemo. U stvari je moćna biljka. Njegov čaj od korijena ili lista pomaže jetri. Probavi i djeluje kao blagi diuretik. Naravno, kod nas maslačak niko ne kupuje, svi ga imaju džaba oko kuće. Ali čaj od maslačka na zapadu zna da košta 10 eura za pakovanje. Kod nas baba ubere 3 korijena, opere u lavoru i kaže, evo prirodni čaj. To je kao kad dijete plati skin u igrici $20, a ti mu kažeš, pa ja sam ti to mogao nacrtati flomasterom. 7. Klasik nad klasicima. Nana, odnosno menta, kako god. Na Balkanu je čaj od mente sinonim za imam problem sa stomakom. Kod Arapa to je piće za goste. Nana, šećer i ceremonija. Kod nas šolja, vruća voda i popi proći ćete. Naučno gledano, pepermint smiruje grčeve, pomaže kod nadutosti i daje svježinu. A praktično gledano, nana je uvijek bila ona biljka koju baba ubere, nabije u džep kecelje i zaboravi, pa nađeš sprženu stabljiku kad pere kecelju. Ipak, malo je stvari tako prijatno kao šolja nane nakon teškog ručka. 8. čaj, kamilica. Cvjetići koji mirišu na djetinjstvo i babinu kuhinju. Kamilica je najpoznatiji čaj za smirenje i dobar san. Pomaže i kod grčeva, menstrualnih bolova i generalno daje osjećaj mira. Kad u Americi kažu herbal tea before bed, obično misle na kamilicu, samo im je neko uvalio za skupe pare da popiju taj herbal tea for bed. Kod nas je kamilica sinonim za to da si bolestan. Niko ne pije kamilicu iz gušta, nego zato što ga je nešto strefilo. Ali u suštini kamilica je jedan od najnježnijih i najsigurnijih čajeva. A ako je previše popijete, najgore što se desi je da zaspite na fotelji uz reprizu boljeg života. Bolji život. 9. Džumbir i tulsi. Ajmo prvo džumbir. Šta je tulsi? To je onaj korijen što izgleda, mislim na džumbir. To je onaj korijen što izgleda kao vanzemaljsko stopalo, a ima moć da ugrije i smiri želudac. Džumbir čaj je odličan kod mučnine, probave i upala, a tulsi ili sveti bosiljak dolazi iz Indije. Njega tamo tretiraju kao biljku svetinju. Kao što kod nas baba tretira nanu, koprivu ili kamilicu. Kažu da smiruje stres i jača imunitet. Kada se spoje džumbir i tulsi, dobiješ kombinaciju koja grije, smiruje i daje snagu. Kod nas kad kažeš bosiljak, ljudi misle na picu, a ne na čaj. Ali vjerujte, tulsi ima dugu tradiciju i vrijednost. Valja probati. I 10. Crni kim. To je onaj mali crni sjemenasti začin koji zovu i čudesno sjeme. U islamu postoji i vjerovanje. Crni kim liječi sve osim smrti. Naravno, to ne znači da je panaceja, ali znači da ga ljudi vijekovima cijene. Čaj od crnog kima radi se od sjemenki koje se preliju vrućom vodom. Dobar je za imunitet, respiratorne probleme i opštu otpornost organizma. I dok se na Bliskom istoku crni kim smatra darom prirode, kod nas ga ljudi zamijene za crni susam i pospu pogaču. Nije loše ni to, ali gubi pointu. I sad, kada ovo sve čujete, pomislit ćete, pa dobro, koji je najbolji? Odgovor je, nema najboljeg. Svaki od ovih čajeva ima svoju svrhu. Zeleni i mača su super za energiju i fokus. Crni i ulong za srce i metabolizam. Bijeli za antioksidanse. Maslačak za jetru. Nana i kamilica za smirenje. Džumbir i tulsi za probavu i stres.
i kad se čuješ sa bivšom. A crni kim za imunitet. A što se tiče cijena, od par eura za mentu i kamilicu pa do 40 eura za kutijicu mače i 50 eura za šaku bijelog virgin čaja. Šta da vam kažem, od svih luksuza koje ljudi kupuju, ovo je jedan od onih koji barem imaju nekog smisla. Zato ako želite da se osjećate bolje, ne morate kupiti najskuplji detoks sok na Instagramu. Samo ubacite šolju pravog čaja u svoju svakodnevicu. A najbolje mijenjajte. Jedan dan zeleni, drugi nana, treći kamilica, tako ćete pokriti i metabolizam i želudac i san i niko neće moći reći da se niste potrudili za svoje zdravlje. A ni vama neće biti dosadno. Vidimo se u sljedećoj epizodi gdje ćemo pričati o nezdravim čajevima. Odnosno onima što glume da su čajevi i da su zdravi. Zato me zapratite, kliknite na zvonce pa se vidimo u sljedećem videu.